Maayong adlaw kaninyong tanano karon ipakita na pud nako ninyo og unsa kanindot gyud ning Tupi South Cotabato. Kay kung ikaw nangita og kalaaganan unya nindot ang mga kalsada unya nindot ang mga view ang Tupi South Cotabato ang pilia kay hastang nindota diriya. Kaingon lagi kag kaniyang mas maayo nga atuon sa mga turismo kay dili sila magmahay. Kalsada pa lang makauwawaw na ka ba kay limpyado na sementado pa na unsa pa may mong pangitaw no mulaglaag kapiliya ang Tupi South Cotabato kung makaadto ka diriya banda. Unya kaning nakita ninyo nga nindot nga kalsada unya nindot nga mga bukid mao ni ang Kitubo Road. Paingon og magsangyaw Tupi South Cotabato, kumpleto kayo na ha. Niya mga angkologante diri pagyuto nakatoko tong Payag Mountain bilang nga permanente polibog tungod sa kanindot sa view og kalimpyo sa resort. Grabe! Kay tanan mga nakalaagan nga resort kanang Payag Mountain Villa, wala joy pagmahay pag uli nila makarecommend yun sila og taman nga nindot nga resort limpyo niyang tag-iya maayo buutan kayo. Kay dakong tabang bayan na ha ka na mga tag-iya nga mga buutan, yung mga tag-iyang resort buutan dali ra istoryahon. Samot na mga staff niya dali ra kanang abi-abihon baso ang ikaw nga mag-inquire dili ka magduha-duha og pangutana sa ilahaba, dili ka maulaw kay tubagon man kaog tarong yun ana na dapat para ang mga customer magbalik-balik permanente. Inapoy bang resort maskin buutan ng mga tagiya pero ang mga staff mga turunto pong dagko mangutana ra ganita og pila hasta pong mga maldita murag sila na mga tagiya na unsa man taon mo gipagswelduhan ra baya mo. Mao nang sa gusto maglaglaag o nya gusto makakita og nindot kaayo nga view nindot na mga bukid nga wala pa gipang kabkab wala pa gipang butingkal pa dira unsa pa diha kining Tupi South Cotabato ang piliya diri nga site. Unya pagbok dayon mo diri sa may Payag Mountain Villa kay hastarang barato mo nang pulibog permanente. Mao nang i-PM ninyo diretso kay para dili mo magmahay ba kung gusto mo relax kauban ang inyong mga pamilya. Kung ang gipangita nimo nindot na view unya nindot na mga kalsada unya safety nga lugar Tupi South Cotabato ang piliya gayod na laag mo diri kay dili gyud mo magmahay. Kay imagine nimo gasto pud baya maglaglaag so kailangan ang imuhang paglaglaag memorable kaayo ba unya worth it kaayo nga dili ka makaingon nga kasayang sa akong kwarta nga gigasto pero wala ko nalipay. Unya na uban makaingon nga kasayang-sayang laman ang kwarta og laglaag oy pastilanoy og ma-hospital bayata hali masayang bayato kini laglaag malingaw na ka ma-enjoy pa ka ang imuhang kasing-kasing magkubo-kubo pa ba sa kanang kanindot sa tanawonon sa mga view. Subusa sa tanang mga manglaaga ang Tupi South Cotabato nindot kayo nig mga kalsada sulaag na mo diri anaw na.